Hello guys, mayong hapon. For today's video mga idol, motovlog sa ata diri karong mga adlaw mga idol no. Nata karon sa kabukiran. Chill ride lang ta karon mga idol kay wala man sa magdali. Importante safety pod ang atong biyahe. Pero naa pag usahay nga usog ta pero depende gid sa sitwasyon nga nang safety po siguro sa gitna nga okay ang kondisyon sa karsada unya di po kayo daghang tag mga kasugat karon god di maron siya kayo daghang kay mga riders kay di maron weekends, so mao na nga medyo awan kay karsada. So natin karon sa kabukiran mga idol no, paingon ta sa syudad.